Dobar vam dan, dobrodošli u Ideje. Danas razgovaramo o situaciji u hrvatskom društvu na kraju 2025. a u sjeni svega onoga što se posljednjih mjeseci događa u našoj zemlji. Naš gost je Dragan Bagić, profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Dobar vam dan, dobro nam došli. Dobar dan. U kakvom je stanju hrvatsko društvo trenutno? Pa trenutno je hrvatsko društvo, ono što svi vidimo, zapravo u jednom stanju vrlo povišene, kako bih rekao, povišenih tenzija, što nije zapravo neko novo stanje. Mi se nalazimo u nekim povremenim ciklusima takvih društvenih atmosfera gdje zapravo dolazimo do točaka, perioda u kojima neke dugotrajna obilježja hrvatskog društva iz neke latentne pozadinske razine zapravo isplivavaju u neku manifestnu razinu, dakle neke podjele društvene koje su zapravo na neki način strukturne i dugotrajne, postanu akutne i onda zapravo dolazi do određene dinamike, vidljive dinamike u javnom prostoru, dizanja tenzija, emocija, političkih onda naravno manifestacija, svega toga u javnom i političkom prostoru i mislim da je sad upravo svjedočimo jednom takvom periodu, jednoj uzlaznoj sinusoidi u kojem te neke dugotrajne naša obilježja zapravo su postala dnevno politička i javno vidljiva. Možete li usporediti onda ovaj period s nekima prije ili je ipak u nekim elementima ovaj period dramatičniji od recimo situacije, ako se slažete sa mnom, 2015-16? Tako je. To je recimo jedan zadnji period u kojem možemo prepoznat neke slične elemente. Dakle, taj period od recimo 2013. do 2016. 15. 16. smo imali nešto slično. Dakle, je jedan period povišene akutne mobilizacije političkih duhova i tih političkih identitetskih podjela. Po nekom intenzitetu, po napetosti, ja bih rekao da je to dosta slično. Ono što jest različito je sama manifestacija i sami narativi i simboli, a to je važno, to nije nijansa. Ono što sada imamo jest zapravo jedno najsirovije, po mom sudu, do sada isplivavanje pozitivnih sentimenata prema nezavisnoj državi Hrvatskoj u prvi plan kao zapravo ono što mobilizira i ono što na neki način što postaje tako vidljivo. Mislim da 2013. do 2015. nije to bilo u prvoj planu nego neke druge teme i neke druge manifestacije. Zato je ovaj period možda specifičan, možda ozbiljniji i zahtjeva jedno ozbiljnije promišljanje o tome što se događa nego ovo što smo imali prije 10 godina. Kako uopće tumačite te elemente, nazvali ste ih duhovima ili dugotrajnim obilježjima hrvatskog društva, kako ih tumačite i kako to da ne evoluiraju? Pa, dakle, prvo trebamo reći ono što znamo stvarno i sad već vrlo bogatog seta istraživanja iz političke sociologije, politologije, jesu zapravo te dubinske, relativno dugotrajne i stabilne naše društvene podjele, društveno-političke podjele ili rascjepi, kako se to u literaturi naziva. Imamo jako puno istraživanja i iz 90-ih i vrlo recentnih i sva ona zapravo više manje identificiraju iste te društvene rascjepe koje se zapravo temelje na političkim identitetima. Oni se u literaturi kod različitih aktera malo različito artikuliraju, dakle neki govore o povijesno-identitetskim rascjepima pa primarno to vezuju uz Drugi svjetski rat. Moja teza tu nešto drugačija u interpretaciji i artikulaciji, ali u osnovi je to ista stvar. Dakle, moja interpretacija je da je zapravo od 90. ali i to vuče korijene naravno od ranije, zapravo imamo rascjep oko ključnih elemenata, ključnih vrijednosti, ključnih načela suvremene Hrvatske države. Što su neka ključna načela, ključne vrijednosti poretka, političkog poretka Republike Hrvatske i što su onda neke ključni simboli koji trebaju reprezentirati te ključne vrijednosti i oko toga se zapravo vodi
cijelo vrijeme zapravo neka bitka pozadinska unutar društva gdje zapravo imamo, ja bih rekao, dosta velike razlike, pri čemu ta podjela naravno nije podjela u dva neka posve jasna homogena bloka, nego to ima gradacije, nekih niz podblokova na nekom relativno dugom kontinuumu, ali to je u osnovi zapravo ono svega ovog što gledamo. Ako se zadržimo samo na ovom elementu pokušaja povijesnog revizionizma NDH-zije, jesmo li tu kao društvo taoci pojedinaca koji zbog nekih obiteljskih nasljeđa žele prepraviti povijest? Je li to razlog zašto se baš u raznim okolnostima, u raznim trenucima društvo vraća na stalno dokazivanje nečeg što se meni čini da bi trebalo biti očito, a to je priroda NDH-zijskog režima i tako dalje? Dakle, apsolutno. Dakle, postoji jedna skupina u hrvatskom društvu, ona je manjinska, ali nije mala. Znači, to sad moramo imati na umu, ona nije mala, teško je tu procijeniti koji je to postotak, ali ja bih rekao da je dvoznamenkast postotak zapravo naših građana, naših susjeda, ljudi koje srećemo na ulici, koji zapravo gaje snažne sentimente prema NDH. Teško je, ali to nije nikako većina. Dakle, i sad tu odmah moram reći, dakle, niti većina onih koji idu na recimo ove Thompsonove koncerte, koji glasaju za stranke desno od centra, to nije većina. Jel? Ali imate tu jednu solidnu, značajnu manjinu koja naprosto nije raščistila, jel, ta neka identitetska pitanja, ali sad tu treba reći da tu sad imate već treće, četvrte generacije mlade, jel, u ovim zadnjim recentnim događajima su uglavnom sudjelovali mladi, nemaju oni izravno više toliko veze s tim. Dakle, to sad već je postalo, hoću reći, nije to više samo neko izravno obiteljsko nasljeđe, neka izravna obiteljska trauma, nego sad tu već po meni se može govoriti o jednoj subkulturi ili čak kontrakulturi u političkom smislu koja reproducira određene sentimente, prilično neartikulirane sentimente, nego zapravo neke vrlo fluidne mitove, vrlo fluidne identitetske markere oko kojih se okuplja, koji se reproduciraju, koji se prenose na nove generacije, pri čemu sad pojedinci koji to onda na neki način nose, možda nemaju nikakve više veze u smislu obiteljske povijesti sa Drugim svjetskim ratom. Dakle, to je jedna subkultura koja se formirala i koja se reproducira. Mi sad možemo vidjeti i u kojim, kako bi rekao, društvenim segmentima se ona reproducira. Recimo, vidimo da su navijačke skupine važan akter te reprodukcije te subkulture. Što tu društvo treba napraviti? Je li tu pitanje obrazovanja ključno, dugoročno, i je li ovo posljedica toga što je obrazovanje zakazalo? Ne, ja sam vam tu malo kritičan prema tom dosta prisutnom narativu kod mojih drugih kolega koji se bave sličnim temama, u kojima se zapravo obrazovanje vidi kao ključna stvar. Ja vam mislim općenito da je obrazovni sustav danas sve slabiji u odgojnom smislu, socijalizacijskom smislu, reprodukcije nekih vrijednosti, da je puno slabiji nego što je bio prije 20-30 godina, puno slabiji nego što je bio 50-ih, a puno slabiji nego što je bio recimo na svojim počecima tamo krajem 19. početkom 20. stoljeća. Zašto je slabiji? Pa naprosto zato što se u međuvremenu imamo toliku poplavu izvora informacija, kanala komunikacije koji mogu kreirati, reproducirati alternativnih istina. Tako je, društvene simbole i tako dalje. I moja je teza da je zapravo obrazovni sustav, njegova moć da doista izravno utječe na izgradnju identiteta i nekih dominantnih vrijednosti puno slabiji nego što je bio i puno slabiji od očekivanja kojeg imamo od njega, i što se prije oslobodimo tih velikih očekivanja od obrazovnog sustava, to ćemo prije početi moći razmišljati o drugim nekim mehanizmima i putevima kako utjecati na to. Ja recimo mislim da su vršnjačke skupine
u kombinaciji sa društvenim mrežama, ali u kombinaciji, dakle ne pojedinac sam s društvenim mrežama, nego vršnjačka skupina u kombinaciji sa tim nekim kanalima za širenje alternativnih istina, zapravo eksplozivna smjesa koja omogućava faktički širenje, reprodukciju bilo kojeg gotovo uvjerenja koje može biti krajnje ekstremističko i tu vam škola ne može ništa. Postoji li neko drugo rješenje? Rekli ste trebamo se osloboditi iluzije da škola nešto može. Pa ja mislim, dakle, ja nemam recept da imam, to bi bilo sjajno, ali mislim da ga nemaju ni drugi. Dakle, u drugim državama zapravo su slični problemi. U nekom smislu ovo nije specifičan problem Hrvatske. Manifestacija je specifična. Mi imamo specifičnu manifestaciju koja je vezana za našu povijest i možda neke nerazriješene sporove i rasprave unutar našeg društva, ali zapravo fenomen je sličan. U nekim drugim državama ima neke druge manifestacije, neki drugi narativi, simboli, radikalni zapravo dobivaju prostor, pokreću, oko njih se ljudi okupljaju i tako dalje. Tako da u tom smislu nismo mi jedinstveni i zapravo vidimo da nitko zapravo još nije baš našao rješenje, recept za to. Ja vidim zapravo neku potrebu kombiniranja nekoliko područja djelovanja. Jedno jest obrazovni sustav, ali kao neko stvaranje neke samo bazičnog temelja. Ono što je važnije je zapravo pitanje interakcije između obrazovnog sustava i tih vršnjačkih skupina, jer tu se, dakle, vršnjačke skupine, ako ne postoji neka poveznica, ako se ne nađe neki mehanizam da se uvežu školske formalne aktivnosti i ove neformalne u vršnjačkoj skupini, onda vam škola ne može ništa. Ali uspostavljanje te neke veze između formalno školske aktivnosti i neformalne socijalizacije koja se realno događa oko škole. Pazite, vi u većini slučajeva naša djeca zapravo svoje prijatelje upoznaju u školi, oko škole, tu se stvaraju tu se stvaraju te vršnjačke skupine. Pogotovo je to relevantno u srednjim školama, gdje te vršnjačke skupine onda postaju homogenije. To treba imati na umu. Vršnjačke skupine u osnovnoj školi su heterogene, jer su naše škole, hvala Bogu, nisu segregirane klasno i tako dalje, pa vi u razredu imate vrlo raznoliku ekipu i onda tu čak je ta dinamika drugačija. U srednjoj školi se događa razvrstavanje, gimnazije, tehničke četverogodišnje, strukovne trogodišnje i tu vam dolazi do velike homogenizacije zapravo vršnjačkih skupina i po socijalnom porijeklu, pa onda i po nekim uvjerenjima, po spolu. Dakle, to treba isto imati na umu. Vi imate strukovne srednje škole su jako sporno segregirane i onda vam to utječe na posve različitu socijalizaciju dječaka i djevojčica, pa tu sad se razvijaju neke nove stvari. Tako da ja jedan mehanizam, dakle, vidim u uspostavi neke interakcije između formalnih aspekta škole i tih neformalnih socijalizacijskih. Drugo, mislim da će se morati ozbiljno razgovarati o reguliranju društvenih mreža i algoritama. Dakle, to je jedna tema koja je naravno vrlo osjetljiva iz perspektive slobode govora i to ne treba zanemarivati taj aspekt, ali opet s druge strane naprosto mislim da će se morati ući, pogotovo u pitanje reguliranja algoritama, pitanje, dakle, uvođenja nekih pravila koji bi natjeralo algoritme da budu heterogeniji u onome što nude. Dakle, da postoje pravila da algoritam ne može maksimizirati svoj interes, a to je da nudeći sličan isti sadržaj zapravo poveća pažnju i broj interakcija korisnika, nego da se mora nekako kombinirati i sa nekom heterogenošću ideja, podražaja i tako dalje. Tako da mislim da u tom smjeru će se neka rješenja morati tražiti. Što se tiče kratkotrajne perspektive, odnosno ove akutne, ako je tako mogu nazvati, kako doživljavate reakciju na ovaj val, nazovimo ga valom? Na početku smo, pa možda i sada dobrim dijelom, najprije negaciju doživljavali od raznih
institucija države, ali i akademije, a onda relativiziranje? Treće što sam htio reći u tim mehanizmima je upravo to. Dakle, pitanje javnih reakcija ključnih društvenih aktera i autoriteta, ako mogu reći. Ono je vrlo važno, da se te granice prihvatljivog i neprihvatljivog jasno definiraju. I sad tu imate, kad govorimo usko o političkoj sferi, ali i u nekim drugim društvenim akterima, imate problem oportunizma. Naprosto, mnogi politički, ali i društveni akteri se nalaze u oportunističkom izazovu. S jedne strane, dakle, kad se događa takva mobilizacija, oni na to gledaju kao neki resurs, priliku za sebe. Da tu nešto ušićare u smislu neke društvene podrške ili glasova, zavisi o kojem se akteru radi. I brige o dugoročnim nekim, kako bi rekao, zdravlju nacije i društvenog javnog prostora. I taj problem oportunističkog izazova koju oni imaju je nešto što dovodi do toga da mnogi društveni akteri nemaju jasne, jednoznačne i primjerene reakcije na takve stvari. Ali vi smatrate da oni rade svjesno, a ne zato što doista podcjenjuju opasnost? Kako koji? Imate tu različite stvari. Dakle, imate neke koji to radi svjesno, dakle koji svjesno biraju oportunističke taktike. Imate neke koji su zbunjeni pa ne znaju kako da se postave pa su pasivni. Ja bih rekao dobar dio akademske zajednice koji možda je svjetonazorski bliže tom nekom, recimo, desnom centru, se u ovoj konkretnoj situaciji u Hrvatskoj nalazi malo paraliziran jer zapravo ne zna kako bi reagirao. Ako reagiraju jako kritično prema nekim pojavama koje vidimo zadnjih dana, će biti svrstani u ljevičare, po dominantnom narativu, a to ne žele. Ako pak reagiraju da brane, onda se osjećaju mnogi od njih loše ili relativiziraju problem, ili pak su to, naravno, vrlo inteligentni, obrazovni ljudi, jasno im je ako relativiziraš koju poruku šalješ, i onda oni biraju oportunistički pasivnost. To isto je jedna vrsta oportunističkog izazova i onda oportunističke reakcije koje se događaju. Imate neke aktere koji to i podržavaju, jer to vide kao sredstvo za nešto drugo. Dakle, vi morate znati da u našem političkom spektru, ali ne mislim sad samo institucionalnom političkom spektru, nego više možda van institucionalnom, dakle civilnom društvu, imate aktere koji zapravo iz različitih razloga bi željeli vidjeti neku dubinsku promjenu i formalno nekih temeljnih konstitutivnih elemenata Hrvatske države, ali i neke društvene atmosfere, vrijednosti i tako dalje. Oni možda ne bi željeli vidjeti promjenu u smjeru NDH, ali ovo vide kao neko zgodnog trojanskog konja za razdrmavanje sustava da bi oni mogli uklizati onda sa svojim idejama, a kad se taj sustav malo razdrma. Tako da i oni djeluju oportunistički, iako možda ne podržavaju neposredno u užem smislu ove najekstremnije, najradikalnije manifestacije koje vidimo baš ovih dana. Ali to vide kao zgodnog trojanskog konja koji može razdrmati postojeći politički društveni poredak i otvoriti priliku njima da u drugom koraku oni proguraju nešto drugo svoje. Tako da imate i te koalicije, uvjetno rečeno, između ljudi kojima možda ova specifična stvar nije od interesa, ali jesu neke druge promjene u nekoj vrijednosnom smislu, primjerice rodna ravnopravnost ili neke druge stvari su im možda sumljive, i ovo vide kao priliku da se otvori prostor za guranje njihovih agendi. Tako da ja bih rekao da mnogi akteri zapravo se ponašaju izrazito oportunistički, to uključuje i aktere s lijevog spektra, da se razumijemo, i da je tu malo nekog principijelnog djelovanja u korist dugoročnog općeg dobra i stabilnosti države i društva. Kako su reagirale institucije, razne, ali elementi funkcionalne države, koliko su oni zakazali, razne te institucije, pa sve do same vrha državne vlasti, i koliko je to pokazatelj uopće stanja hrvatskih institucija? Ja opet možda neočekivano, ja ću reći da su temeljne institucije države reagirale dobro. Dakle, policija,
Dakle, svaki put, recimo ako se vratimo malo u ljeto, u Benkovcu se policija u najblaže rečeno nije snalazila. To je. Ali pazite, onda je bila reakcija i ministra koji je odmah tamo poslao neku inspekciju da se vidi i tako dalje. Tako da moj dojam, recimo da policija reagira dobro kad god je pod kontrolom hijerarhije. Naravno, kad nešto se dogodi pa tamo neki lokalni nešto odrađuju, onda tu ima, kako bi rekao, proklizavanja, tako je. Ali kad je stvar pod kontrolom hijerarhije unutar policijskog sustava, moj dojam da te stvari uglavnom dobro funkcioniraju. Evo vidimo ovo u Zagrebu, incident je spriječen zahvaljujući reakciji i pripremljenosti policije. U Splitu kažu nisu znali pa nisu mogli, ali to je recimo po meni propust SOA-e, dakle to je trebala SOA znati. Dakle, ja mislim da obavještajna služba dijelom služi i tome da prati te radikalne skupine, da ima na vrijeme informaciju što one pripremaju, pa ako pripremaju nešto baš što je potpuno izvan ustavnog poretka, onda to dojaviš nekome pa se to spriječi. Tu je recimo možda u Splitu, ja bih rekao da je možda SOA zakazala, jer po mojoj nekoj logici, ali nisam stručnjak za to područje, to bi trebao biti dio operativnih poslova te institucije. Ali recimo, ja mislim da je ovaj prosvjed Torcide, da je on prilično iskontroliran, dakle da je tu bilo pozadinskog djelovanja, da je on, kako bi rekao, sveden u prihvatljive okvire. Tako da, moj dojam da te temeljne institucije za sada funkcioniraju. Zašto kažem za sada? Dok je postojeći neki poredak ljudi unutra. Ako tu dođe do promjena, to ne znači da će one sutra funkcionirati. Možda postanu namjerno propusne za neke stvari. Ali trenutno, po mom sudu, te institucije dobro funkcioniraju. Ono što je problem je reakcija na van. I tu opet ne u potpunosti. Dakle, ako uzmemo izjave sadržajno gospodina Plenkovića kao u tom smislu najvažnijeg aktera, one su sadržajno jasne u osudi i tako dalje. Ono što je tu problem je relativizacija kroz prebacivanje odgovornosti na nekog drugog, kroz, dakle, zapravo pokušaj da se bilo kakva odgovornost makne od HDZ-a i same vlade za ove procese. I od njega osobno, naravno. I tu ja vidim, kako bi rekao, jednu lošu reakciju koja šalje opet pogrešnu poruku ovim ekstremnim akterima i na neki način staje se... Što je to što vam nedostaje kod Plenkovićeve reakcije? Nema ali. Dakle, nema, pa njih su isprovocirali, ne znam, lijeva histerija. Jel? Dakle, to je loše jer zapravo time se opravdava, time se daje alibi. A kad opravdavaš i daješ alibi tako jednoj ekstremnoj djelatnosti, ti zapravo šalješ signale da to ima svoj rezon i tako dalje. Dakle, slanje tih signala je ono što je ovdje ključno. Dakle, na razini osnovne retorike je nesporno, to je sve ok. Dakle, osuda, granice i to. Ali signali koji se šalju su problematični. Rekli ste na početku da uvijek to treba promatrati u kontekstu oportunizma pojedinih aktera u društvu. Je li ovo dijelom i posljedica Plenkovićevog oportunizma? Jer ono što je različito, recimo, ove godine, iako Plenković tvrdi da razlike nema, jest da je premijer došao susresti se sa Thompsonom, da je pola vlade bilo na Thompsonovom koncertu, to je recimo različito. Vi ste imali jednog od prosvjednika u Šibeniku koji je sam rekao da sada prosvjeduju protiv festivala Fališ jer su stvari sada drukčije. To je to. Dakle, ovo što ste zadnje spomenuli, to sam ja upravo htio navesti kao primjer, kao ilustraciju kako djeluju signali. To je u političkoj sociologiji, u politologiji se zadnje vrijeme dosta pozornosti upravo posvećuje tome kako zapravo politički akteri zapravo šalju poruke ne kroz sam tekst i kroz sam neposredni sadržaj neke poruke, nego upravo kroz te signale, kroz ono što nije izrečeno ili kroz ono što je na način kako je izrečeno. Ti signali su nešto što pojedini dijelovi društva onda primaju i zapravo svoju interpretaciju i onog što je sadržajno rečeno oblikuju u skladu s tim signalom. Ja
mislim da je ovdje ključni problem su ti signali. Dakle, da smo došli do ove akutne radikalizacije zbog signala. Dakle, ne zbog eksplicitnih poruka, nego zbog tih implicitnih signala. I sad tu možete naći niz takvih signala. Dakle, ali vratit ću se prvo na ovaj oportunizam. Zašto smo imali te signale je oportunizam. Ali kojeg ja posve razumijem. Da sam vjerojatno ja na toj istoj poziciji bio bi u velikom izazovu da se ponašam slično. I ja sam napisao jedan tekst u Večernjem listu u kojem sam to na neki način razložio. Naprosto da ste vi u cipelama HDZ-a i Andreja Plenkovića imate takav događaj na kojem je 500.000 ljudi za koje pretpostavljate ne znate, ali da je 60% vaših birača, a potencijalno i 100% ako se potrudite, jel? A 500.000 birača u hrvatskom kontekstu je jako puno, jel? Vi sa 700-800.000 imate na redovitim izborima parlamentarnim relativnog pobjednika. Prema tome, to je ogroman politički potencijal i značaj. I u toj situaciji, kako bih rekao, vaga prema oportunizmu jako preteže i politički akteri se moraju u određenoj mjeri tako ponašati. I ja mislim da je njihov odabir oportunizma naprosto gotovo bio neizbježan, pogotovo ako u kontekstu imate još i Domovinski pokret kao člana vladajuće koalicije. Trebamo li onda u tom analiziranju oportunizma otići i korak dalje, odnosno godinu dana natrag u odnosu na taj koncert? Je li, kako bi rekao, lavina koja je posljedica političkog oportunizma krenula upravo sa dozvoljavanjem Domovinskom pokretu da uđe u vlast, u mainstream? Ja tu imam malo drugačije možda mišljenje isto od očekivanja. Ja mislim da je se pokazalo da je HDZ uspio u potpunosti iskontrolirati Domovinski pokret u tom smislu. Institucionalno, ali govorimo o posljedicama u društvu. Dakle, Dakle, drugi je mehanizam po meni kako to djeluje. HDZ je morao ući. Plenković je to eksplicitno objasnio neki dan na presici. On je morao iz čistog oportunizma, on je to gotovo rekao, ne trebam ja ništa interpretirati, da je on ušao u koaliciju s DP-om iz čistog oportunizma da bi ovjerio svoju pobjedu. Jel? Ne može on dopustiti da on koji je osvojio većinu u izvanrednim okolnostima, što je sve točno, uspio usprkos svim izvanrednim okolnostima koje su na tim izborima stvarno kreirane, uspio osvojiti relativnu većinu, to jest politički uspjeh i dakle on bi bio, dakle, doista veliki luzer da tu pobjedu i taj uspjeh nije ovjerio sklapanjem koalicije. Jedini scenarij koji imao je s Domovinskim pokretom. Ali šta se sad tu događa? Ono što mu stalno guraju kao alternativu da je inzistirao na novim izborima, naprosto jer ne bi bilo nikakve koalicije realno gledajući održive da nije HDZ je tu bio kingmaker sam sebi. Rizična je to situacija. Pazite, vi da ste išli na ponovljene izbore, onda bi vjerojatno doveli do toga da bi SDP i Možemo ipak koalirali skupa, pa bi onda na kraju došli možda u egal. Dakle, ako to gledate hladno, racionalno iz njegove perspektive, principijelno da. Ali ja vam ponavljam, dakle, ne možete očekivati od profesionalnih političara da nisu u nekoj mjeri oportunisti. Ne mogu opstati. Prema tome, dakle, oportunizam se možda može smatrati nečim vrijednosno pogrešnim, ali u politici je on nužan, on nema vas. Jel? Najveći idealisti su na kraju bili oportunisti u realnoj politici. Jel? Tako da ja to, kako bi rekao, jel, vrijednosno mogu kritizirati, ali u potpunosti razumijem. Dakle, ali šta se događa? Ovo je bitan mehanizam. Dakle, Plenković ulazi u tu koaliciju sa DP-om, ali s jasnom namjerom da DP na neki način razvlasti na razne načine, jel? Da ga uvuko je, dobio je njihove ruke, ali je daljnji korac i strategije razvlašćavanje zapravo DP-a. Jedna od mehanizama da razvlastite DP je da internalizirate neke ideološke i političke narative koji su oni imali, jel? Uzmete ih sebi i onda njima zatvorite prostor. I to HDZ od tada radi, svjesno. Jel? Dakle, to je dio strategije da je ta stvar pod vašom kontrolom. Jer ako pustite DP, ostavite njima njihove ideološke teme i tako dalje, onda vi imate stalno problem. Onda bi ta koalicija bila u stalnom trenju. Ali što bi onda sada bila sljedeća oportunističko
političko očekivana, kako bi rekao, faza za Plenkovića. Ako ste oteli DP-u njihov narativ, ali sada vam narativ izmiče kontroli na ulicama, što bi sad trebala biti sljedeća faza? Dakle, to je stvorilo okolnosti. Onda imate koncerte. Imate u ljeto, posjetit ću ljeto 24. prvi takav koncert u Imotskom. Nije bio u Zagrebu i nije bio tako velik, pa pažnja i reakcije nisu bile tako jake. Onda imate koncert u Zagrebu sa 500.000, kažem, jedan kroz jedan vam je oportunistički pristup gotovo pa nužan. I sad on ima dva elementa. Jedan je tehničko-sigurnosni aspekt, mora se osigurati, država mora osigurati da sve prođe u najboljem redu, da to ne stvori nikakve daljne to. A drugo je ovaj ideološko-politički. Dakle, HDZ mora internalizirati na neki način taj događaj, internalizirati u smislu ne dopusti da ga ideološko-politički preuzmu drugi akteri. Niti u koaliciji, niti izvan koalicije, niti na ulici. I oni su svoje djelovanje, po mom sudu, uskladili sa tom logikom, za koje, kažem, ima svoj rezon, ali po mom sudu se sad tu dogodile neke greške. Dakle, ta strategija, po mom sudu, se mogla odraditi bolje, uspješnije, da ne dođe do ovog vala koji se dogodio. Ali tu se dogodilo nekoliko grešaka. Na primjer? Pa, recimo, odlazak na probu od samog Plenkovića. Pazite, odlazak na probu bez da su poslane ikakve poruke. Taj odlazak na probu se mogu iskoristiti posve drugačije. Zamislite da je došao Plenković na probu i da su oni, Thompson, pozvali publiku da ne pjeva ustaške pjesme, da na nikoji način ne veliča NDH, da uživaju u domoljublju i tako dalje. Zamislite da su njih dvojica tamo pred kamerama to rekli. Ja mislim da bi to onda dalo drugačiji framing i poslalo drugačije signale. Zamislite da su to napravili. Pa cijeli niz framing bi bio posve drugačiji. Nisu to napravili. Dakle, signal je drugačiji. Odaslani signal je drugačiji. Sad je signal Thompson je skroz ok. Sve što on radi je skroz ok. Ili još bolje rečeno, sve što on simbolizira ljudima je ok. Čak možda on ne radi trenutno ništa tako strašno, jel? Problematično, ali ono što on predstavlja, što ljudi upisuju u njega je ok. To je signal koji je poslan tim susretom bez da je išta rečeno. Ali se mogao poslati suprotan signal. Da su njih dvojica tamo rekli, gledajte, ovo je festival domoljublja, pozitivnih emocija, ajmo svi skupa se pobrinuti da nema nikakvih ekscesa u sigurnosnom smislu, što jesu, i ajmo se pobrinuti da nema nikakvih negativne prihvatljivih konotacija. Nemojmo pjevat Juru i Bobana, nemojmo skandirat, dizat desnicu, čak i ako u pjesmi imamo te stihove koje imamo, nemojte dizat desnicu, dođite u majicama svih hrvatskih postrojbi iz Domovinskog rata, ne samo jedne. Dakle, da su poslali takve poruke, bio bi poslan posve drugačiji signal. I to je bit stvari. Onda dalje imate greške. Onda dođe Anušić koji vam pošalje signale isto u ovom smjeru. Jel? Dakle, kaže, ok, ja sam uzviknuo spremni, ok, ali nije to. Nego nakon toga kaže, nakon koncerta politički više ništa neće biti isto. Pa koji ste signal poslali? Dakle, poslali ste signal najvećim radikalima da je cesta otvorena. Jel? Onda imate Jandrokovića koji u Saboru ne sankcionira par dana poslije za dom spremni. I tu nastaje, po mom sudu, iz tih grešaka. Dakle, ne iz bazične oportunističke strategije, za koja ja mislim da je bila neizbježna i da bi većina drugih političkih aktera nešto se... Na kraju krajeva, Plenković u pravu i Možemo je odobrio koncert iz neke vrste oportunizma. Pa je odobrio i sljedeći i tako dalje. Pa sad, nakon što se sve ovo zarolalo, onda su došli pameti da sad to probaju zaustaviti. I to je isto oportunizam. Tu je Plenković u pravu. Dakle, imamo tu raznih oportunizama. Jel? Problem je u tome što je taj oportunizam izveden bez dovoljno kontrole i desilo se niz grešaka koje su poslale signale koji su radikali shvatili kao otvorena vrata. Kod tih otvorenih vrata Jurica Pavičić smatra da radikali ili oni koji
želi iskoristiti trenutak koji ste kasnije oslikavali, zapravo sada kao metu imaju možda i samog Plenkovića. Sigurno postoje neki, ali teško je meni sad znat koliko on kontrolira koliko stvari. on uzdrman ili nije uzdrman u ovom trenutku? Dakle, ne vidimo znakove da je uzdrman. Ja ne vidim neke znakove. O čemu se ovdje sad radi? On se sada bori za svoj ugled i autoritet ne na desnici, jer tu je on ojačao, nego se bori za očuvanje ugleda i autoriteta u nekom mainstreamu, u nekom centru. Koliko je u tome uspješan? Pa to ćemo vidjeti kroz neko vrijeme. Ne mogu sad dati sud, jer treba vremena da se to sve, kako bi rekao, prokuha i da se onda vidi šta je iz toga izašlo, ali on se jako trudi. Sve što on radi u zadnjih nekoliko dana vam je zapravo kontrola štete i vraćanje ili zadržavanje autoriteta na tom dijelu društvenog centra, dakle nekog mainstreama, centra u političkom smislu i tako dalje. Kako onda tumačite ovu njegovu fokusiranost na ljevicu, i to ljevicu koju on zahvaća vrlo široko i pokušava je također etiketirati kao dio problema? To je dio te strategije po meni očuvanja autoriteta na centru. Dakle, kod Plenkovića ne trebate puno stvari interpretirati, ako ga pažljivo slušate, on kroz par iteracija govora o nekoj temi u principu dosta jasno eksplicitno kaže što misli, ako znate, ga pratite. On je u Saboru, mislim da je jučer rekao na aktualnom satu ili ovaj tjedan, da je zapravo jedina brana normalne Hrvatske HDZ. Dakle, s jedne strane imamo radikalnu desnicu, koja je jasno kakva je, a s druge strane imamo ljevicu koja zapravo svojim reakcijama destabilizira društvo i tako dalje. Mi smo garancije normalne Hrvatske, stabilnosti, dakle ovog nečeg što je u sredini. To vam je 1/1 poruka zapravo mainstream nekakvom dijelu društva. Koliko ona dugoročno dobra, loša, štetna, njemu korisna? Dakle, opet, ja mislim da je... To fokusiranje na sve lijevo od sebe. Da. Sad ćemo to razložiti. To zahtjeva malo detaljnije razlaganje. Prvo, ja moram radi intelektualnog poštenja reći da sam ja možda jedan od prvih kreatora te ideje o neprimjereno žestokim reakcijama ljevice na pojedine događanje vezane u samog Thompsona. To sam ja napisao u jednom tekstu za Večernji list nakon koncerta u Imotskom u ljeto 24. Ja ne znam jesu oni od tamo uzeli tu ideju histeričnih reakcija ili su sami do nje došli, ali dakle, evo, moram to ovdje jasno reći, dakle da ja jesam nešto slično napisao i iznio prije godinu i pol, ali dakle upravo sa nekom svojom logikom i argumentacijom oko toga. Vratit ću se, ako budemo imali vremena, mogu to obrazložiti detaljnije što mislim po time, ali ovdje se radi o nečem drugom. Ovdje se ponovo radi kad tako nešto komunicira vladajuća stranka, onda ona opet šalje signal i opravdava, to smo već elaborirali, ove ekstremističke reakcije. Jel? Dakle, tom vrstom reakcije, dakle, histerične reakcije ljevice su isprovocirale ove, šalje signal ovim ekstremima da oni imaju doista razloga i dobar razlog da to rade. Neke slične stvari. Znači, opet iz jednog taktičkog razloga da sebe pozicionirate kao zaštitnika stabilnosti i normalnosti, zapravo i prebacujete odgovornost na nekog drugog, vi šaljete signal opet ekstremima da to što oni rade ima neki viši razlog, ima neko opravdanje u tim histeričnim reakcijama ljevice. Tako da je to po meni još jedan loš signal koji se šalje iz tih taktičko-oportunističkih razloga. Sad, ono što bi tu još htio reći, da se na Plenkovića onda nadovezuju drugi. Opet, ako slušate Plenković, on je jako precizan. On kaže politička ljevica. On nije nikad tu rekao ekstremna ljevica ili ništa slično. Ali onda svi oko njega to interpretiraju kao ekstremna ljevica. Znači, prvo ste imali Kusića, akademika Kusića, koji je drugi dan nakon ovog događaja u Splitu rekao ekstremna ljevica i ekstremna desnica se tu međusobno
fajtaju. To je dakle reinterpretacija Plenkovićeve izjave u kojoj on nikad ne spominje ekstremnu ljevicu. Onda imate korak dalje, Marina Miletića i još neke zastupnike s desnog spektra koji onda to do krajnjih granica ekstremizacije dovode pa pozivaju na zabranu nekakvih komunista koje ja ne vidim, antifaš, uopće što ne znam šta je, do tog sintagme crveni fašisti. Jel? Pričam, on crvene fašistima naziva mainstream zastupnike realno lijevog centra u Hrvatskom saboru. Jel? Dakle, to je posljedica. Dakle, jer šta je? Vi pošljete jednu poruku koja je, opet kažem, čista, možda loša iz ovih signala, ali ne možete joj puno toga zamjerati u ovoj dnevnoj politici, ali onda to uzmu drugi akteri, sad krajnje desnice, i onda to dignu na potenciju. I tako je. I onda, vi ste mogli gledat, Marin Miletić se nudi Plenkoviću, faktički, jel, za neki politički savez, da se zgazi ljevica u potpunosti. De facto je to bio bottom line poruka Miletićevog istupa iz aktualnog sata. I tu po meni dolazimo do biti koje bih htio možda, o čemu se zapravo, što je ovdje ugroženo i što je u opasnosti i što je ključni predmet spora. To je zapravo pitanje pluralizma u hrvatskom društvu. Ovo uopće nije rasprava o prošlosti, o Drugom svjetskom ratu. Dakle, ona je tu samo kulisa. O budućnosti onda? To je rasprava o sadašnjosti i budućnosti, tako je. Ja inače mislim da onda u tim raspravama, ako krenemo od te pretpostavke, previše sudjeluju povjesničari, jer oni po naravi stvari se vraćaju šta je bilo, ne znam, neke godine u prošlosti. Ovo uopće realno nije rasprava o tome. Nemoguće vratiti vrijeme, nemoguće se vratiti u 41. ni 45. Dakle, ovo je rasprava o pluralnosti hrvatskog društva. Da li je pluralnost, politička, svjetonazorska, identitetska, nešto što je dobro, prihvatljivo, poželjno ili nije? I vi zapravo ovdje po meni imate isplivavanje jednog segmenta hrvatskog političkog bića koje smeta pluralnost hrvatskog društva, koje bi željelo da hrvatsko društvo u svakom smislu, religijskom, etničkom, političkom, ali možda prije svega političkom, bude homogeno. Jel? Da svi mislimo isto, da svi vjerujemo doslovno u iste simbole, u iste teze, u isto shvaćanje sadašnjosti, prošlosti. Postoji naziv za takva društva. Tako je. Dakle, ja volim koristiti monizam. Dakle, ne čak ni totalitarizam. Dakle, to je jedan monistički pristup, recimo kolege Berto Šala i Marijana Grbeša u svojoj knjizi o populizmu, po mom sudu, dosta dobro to klasificiraju ideologije u meta-ideologije, pa jedna od meta-ideologija je upravo monizam. To je dakle ono shvaćanje političke sfere u kojem postoji samo jedna istina i sve druge politička uvjerenja treba potpuno eliminirati da bi mogli živjeti normalno. I ovdje po mom sudu se radi zapravo o sukobu između pluralista, bez obzira na njihov svjetonazor, i monizma koji ne prihvaća bilo kakve političke identitetske razlike i ono što i po meni stvari treba tako artikulirati i postaviti da bi mnogi društveni akteri koji možda sada šute ili se nalaze u onom oportunističkom izazovu možda imali jasniju sliku o tome što se događa i kako se trebaju pozicionirati. Primjerice, mnoge kolege iz akademske zajednice ili civilnog društva koji su više prema, kao što sam rekao, malo desnije od samog centra, oni su pasivizirani jer ne znaju što bi branili. I moja poruka im je: branite pluralizam naspram monizma. Trenutno taj monizam dolazi iz desnice, mogao je dolazi s ljevice, ali ja mislim, meni kao zagovorniku pluralizma je to svejedno, doista. Brani se pluralizam hrvatskog društva i hrvatske političke zajednice i svi akteri moraju sebi postaviti, pojedinci u ovom društvu, pitanje je li pluralizam ono što smatraju vrijednošću i s čim mogu živjeti, jer nije lako živjeti s pluralizmom, i da li je to nešto za što se vrijedi boriti, što vrijedi braniti. Kad govorite o onima o kojim šute, moram vas to na kraju samo kratko pitati, kako tumačite gromoglasnu šutnju Zorana Milanovića? Pa,
Ja sam to već isto tako u nekim javnim istupima kritizirao. Po meni je ona sporna iz dva aspekta. Jedan je njegova odgovornost za nacionalnu sigurnost. Moja je teza da ovdje naprosto imate elemenata ugrožavanja nacionalne sigurnosti, jer imate, pazite, nekakve organizirane skupine, pazite, nisu to 2-3 dečka koja se napila pa sad tamo napravila neki incident. To se događa svaki dan i to je rutina. Ovdje imate de facto jasno velike organizirane, dobro organizirane skupine koje lako mogu mobilizirati 50-100 ljudi. Zašto onda on u tim okolnostima šuti? Da, ne znam. Dakle, ja to ne znam. Dakle, ali javljao se oko puno banalnih stvari kad je treba, kad nije javljao se oko ovoga, ali nedovoljno jasno i odlučno. Jel? Dakle, on se je tu nešto javljao, ali po mom sudu njegova reakcija je trebala biti puno jasnija iz perspektive nacionalne sigurnosti i iz perspektive ustavnog poretka. Jer ovo je opet, naš ustavni poredak je pitanje, je pluralistički, dakle, naspram monizma. Jel? Tamo mi u preambuli se ograđujemo od nekih monizama, jel? Ovakvih i onakvih, ali i onda kažemo u svim drugim odredbama Ustava ovo je pluralna politička zajednica i pluralno društvo, svi ti identiteti i sva ta uvjerenja moraju imati jednak prostor i slobodu za artikulaciju i njegov bi bio posao da pošalje poruku u tom smjeru. Za kraj, rekli ste danas se u Hrvatskoj brani pluralizam. Tko i što mora napraviti da od opasnosti ovo pretvorimo u priliku? To je pravo pitanje. To je ključno pitanje. Ja ne vidim puno aktera koji tako razmišljaju, nažalost. I na drugim, dakle sad pustimo HDZ, on je u toj poziciji oportunističkoj, u kojoj mora igrati igru, ali vi i na drugim dijelovima političkog spektra ne vidim puno aktera i inicijativa da se ovo uzme kao izvanredno stanje, koji je kao takvo ne izvanredno stanje u smislu sad nešto se raspada, nego kao prilika i potreba da se izađe iz rutinskih pozicija i rutinskih nekih reakcija, uhodanih reakcija. Kad sam 24. pisao o toj histeričnim reakcijama ljevice, mislio sam upravo na to, da ljevica ima već klišeizirane, gotove reakcije na svaki Thompsonov koncert i svaku neku sličnu stvar, a te reakcije ne doprinose uopće otvaranju prostora da se ti problemi adekvatno sagledaju i da se proba dobiti neki širi društveni konsenzus kako ih riješiti. Tako da ni to ni sada ne vidim. A što biste voljeli vidjeti? Recimo od Plenkovića ili od lijeve oporbe? Da, volio bi vidjeti da se prvo stvari jasno definiraju, o čemu se ovdje radi. Bez ali. I drugo, da se onda sjedne i razgovara, ako neće izravno politički lideri, nek formiraju neke pobočne skupine sebi bliskih intelektualaca ili nešto slično i nek se otvore razgovori i neki mehanizmi dijaloga kako probati adresirati te stvari, kako povući granice. Ja sad mislim da nam treba i izmjena Ustava. Dakle, u tom smislu da se stvari razgraniče. Jer sad vidimo, dakle, te preambulu Ustava svako interpretira ovako, onako, čega tu Reiner ima, kaže čega da nema antifašizma. Tako je, upravo na to ciljam. Prema tome, ja sad zapravo mislim da bi trebalo sjest i reći, ok, ajmo sada vidjeti šta mi u tom Ustavu moramo eksplicite definirati, da svakom bude jasno da je ovo pluralna politička zajednica, da bilo koji oblik monizma nije prihvatljiv i bilo koji oblik njegovanja sentimenata prema monizmima nije prihvatljiv. Ja bi volio vidjeti jednu takvu inicijativu da se te stvari na toj simboličkoj, ako hoćete, razini vrlo jasnije definiraju nego što sada jesu, jer ključni problem kojeg imamo su nejasnoće formulacija. Od prekršajnog zakona, kaznenog zakona do Ustava, gdje onda sad imate sve moguće interpretacije, dakle svako za sebe nalazi interpretaciju koju mu odgovaraju. Ja mislim da se ovo može donekle razriješiti u smislu akutne dinamike kroz jasnoću tih pravila, odredbi, što je dopušteno, što nije, što je iznimka, što nije i tako dalje. I ja bi tu čak krenuo od Ustava. Puno hvala na ovom razgovoru, profesore Bagiću. Hvala i vama, dragi gledatelji. Bile su ovo Ideje HR. Pretplatite se na naš YouTube kanal, na naš Spotify kanal, tako nećete propustiti ni jednu novu epizodu.